दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम फास्फोरिकम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, नेट्रम फास एक ऐसा मरकब है जो खून, उज़लात, असाब, दिमाग के रेशों नीज़ इंसानी जिस्म में मौजूद रतूबतों में पाया जाता है। ये शुगर के तवाज़ुन को मुअत्तदिल रखता है और ख़ून में शक्कर की ज़्यादती के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन इसकी अमूमी अलामतों में असाबी तनाव और इसके बदअसरात ज़हनी परागंदगी, खौफ और गुस्सा मिलते हैं। इसके अलावा नौजवानी में होने वाले अखलाकी तजावुज़ात और जिनसी बेरारवी के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों में भी नेट्रम फास मौसर दुआ है। अमूमन इसे 6x में दिया जाता है। अगर खातर ख्वाह नताइज बरामद ना हो तो 30 या 200 की ताकत या बाद दफ़ा इससे भी ऊंची ताकत में देनी पड़ती है। नेट्रम फास का खून के सुरख ज़र्रात से गहरा तल्लुक़ है। हालांकि खून में सुरख ज़र्रात की कमी में फेरम मैट या फेरम फास असल दुआएं हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये अकेली काफ़ी नहीं होती। नेट्रम फास को साथ मिला लें तो ये खून की कमी का बहुत अच्छा नुस्खा है। खून की कमी के लिए आगाज़ में काली फास, फेरम फास और कलकेरिया फास देनी चाहिए। यह हमला ख़वातीन की खून की ज़रूरियात को पूरा करने वाली बेहतरीन दुआएं हैं, लेकिन इन्हें मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ अर्सा इस्तेमाल करके वक्फ़ा दें, फिर दोबारा शुरू करवा दें। अगर ये फार्मूला काम ना करे और हमला या गैर हमला मरीज़ों या मरीज़ों के खून की इस्लाह करनी हो तो साथ नेट्रम फास भी मिला लें। यह खून की कमी और ज़ियाबतीस दोनों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। नेट्रम फास की एक अलामत यह है कि मरीज़ खुली हवा को पसंद नहीं करता है। इसके मिजाज में सल्फ़र के मरीज़ की तरह नहाने से नफ़रत पाई जाती है और मुस्तकिल नज़ले का रुझान मिलता है। भूख नाकाबिले बर्दाश्त होती है जिसे ज़्यादा खाने से आराम आता है। मरीज़ चिकनाई, मरगन ग़िज़ाएँ, सिरका, फल और दूध वगैरह पसंद नहीं करता। चिकनाई से नफ़रत की अलामत पल्स्टीला से मुशाबह है। जब लंबे अरसा की बीमारियों के नतीजे में जिस्म के लुआब खुश्क हो गए हों और रतूबतों में कमी आ गई हो तो इन्हें बहाल करने में नेट्रम फास भी अच्छा काम दिखाती है, मगर चैना बहरहाल नुमायाँ फ़ौक़ियत रखती है। बाज़ का जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, हाथ, उंगली या कान का एक हिस्सा सो जाए तो इसमें नेट्रम फास अच्छी दुआ है। इसी तरह जिस्म के किसी खास हिस्सा की तरफ खून का दबाव बढ़ जाए तो इसमें भी नेट्रम फास मुफीद है। रात को जागते हुए अचानक झटके लगने लगे और खून की शरियानों में तेज चलते हुए दर्द का एहसास हो तो ये भी नेट्रम फास की अलामत में से एक है। मगर इन सब तकलीफ़ों में नेट्रम फास इसी वक्त काम करेगी जब ये मजाजी दुआ हो, वरना ये बीमारियां तो बहुत सी दुआओं में मिलती हैं मगर हर दुआ बिलमिसल साबित नहीं होती। बाज़ दफ़ा लेटे लेटे जिस्म पर अचानक जल्जला सा आ जाता है। इसके झटके जल्जला की तरह अचानक और सख्त होते हैं। उज़राती रेशों की कमज़ोरियों में और असाबी तनाव, खुसूसन आँख के असाबी तनाव में नेट्रम फास बहुत मौसर दुआ है। इसी तरह ये पट्ठों के फड़कने के लिए भी अच्छी है। चूँकि नेट्रम फास के मरीज़ के मैदे में तेज़ाबियत पाई जाती है, इसलिए इसके पसीना और बदन की बू में भी खटास पैदा हो जाती है, हत्ता कि दूसरे लोगों को भी ये खट्टी बू महसूस होती है। बाज़ दफ़ा बुरी खबर सुनने से मरीज़ गुमसुम सा हो जाता है। इसमें दूसरी मारूफ दुआओं के अलावा नेट्रम फास से फ़ौरन फ़ायदा होता है और आइंदा ख़तरात से निजात मिल जाती है, वरना ऐसा मरीज़ पागल भी हो सकता है या फिर इसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगते हैं। सर में खारिश होती है और जर्द रंग के दाने बन जाते हैं। माथे के एक्जिमा में भी मुफीद है। सर में खारिश होती है और जर्द रंग के दाने बन जाते हैं, माथे के एक्जिमा में भी मुफीद है। सर भारी और बाल झड़ते हों तो नेट्रम फास अच्छी दुआ है। अमूमन गंजेपन में कोई दुआ काफ़ी नहीं समझी जाती, लेकिन किसी कमज़ोरी की वजह से बाल झड़ने लगे तो अगर वो कमज़ोरी दूर कर दी जाए तो गंजापन खुद बहुत ठीक होने लगेगा। खुसूसन अगर एलोपेशिया हो तो इसमें होम्योपैथी का नुस्खा गैर मामूली कामयाब है और हैरत अंगेज़ तौर पर काम करता है। इस बीमारी में सारे सर के बाल गुच्छों की सूरत में उतरने लगते हैं, जो सही दवा देने से देखते ही देखते दोबारा उगने लगते हैं। नेट्रम फास में सर दर्द दिमागी मेहनत से बढ़ता है। आँखों, गद्दी और कन पट्टियों में दर्द होता है, सुइयाँ सी चुभती हैं और जलन का एहसास भी रहता है। आँखों के लिए भी नेट्रम फास बहुत मुफीद दुआ है। अगर पढ़ते हुए दाईं आँख में फड़कन हो तो नेट्रम फास ख़ास तौर पर मुफीद है। अगर दीगर अलामतें मिले तो बैंगेपन में भी शाफी साबित होती है। दिन में थकावट की वजह से आँखों के सामने तारे नाचने लगें तो इसमें रिस्टाक्स अवलियत रखती है, मगर नेट्रम फास भी मुफीद हो सकती है। नेट्रम फास में आँखों से पीले रंग की रतूबत निकलती है और आँखें जर्द सी हो जाती हैं। आँखों के सामने धुंध आती है, पपोटों में खारिश और जलन होती है, दूर की नज़र कमज़ोर होती है।
کانوں میں ہر طرح کی آوازیں آتی ہیں، قوت شنوائی میں تیزی آ جاتی ہے یا کمی واقع ہو جاتی ہے، کان میں درد ہوتا ہے، کانوں کے پیچھے سوئیاں سی چبھتی ہیں، صرف ایک کان سرخ اور گرم ہو جاتا ہے اور اس میں خارش ہوتی ہے۔ نیٹرم فاس کا مریض عموماً نزلہ زکام کا شکار رہتا ہے، ناک میں گاڑھی رطوبت جم جاتی ہے، چھینکوں کا رجحان ہوتا ہے، قوت شامات زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بائیں طرف کے نتنے میں سرسراہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، گلے میں زرزرہ کی بلغم گرتی ہو تو نیٹرم فاس دعا ہو سکتی ہے۔ نیٹرم فاس میں مسوڑوں سے خون بہتا ہے، زبان پر زرد رنگ کی تہہ جم جاتی ہے، تالوں میں بھی زردی پائی جاتی ہے، منہ اور زبان خشک ہوتے ہیں، دانت گل جاتے ہیں، بچے رات کو دانت پیستے ہیں، زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے دانتوں میں سوراخ ہوں تو نیٹرم فاس بھی اس کی ایک دعا ہے۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے معدے میں السر ہو، پھوڑے کا سا درد ہو اور سوئیاں چبھنے کا احساس ہو تو نیٹرم فاس کام آ سکتی ہے۔ اسہال کا قبض سے بدلنا دوسری دعاؤں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اگر ایسے مریض کا مزاج نیٹرم فاس سے ملتا ہو تو نیٹرم فاس بھی اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے بھی اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ کئی بچے رات کو بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، اس میں نیٹرم فاس کو کالی فاس اور نیٹرومیور کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر پسینہ بہت آئے تو پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن نیٹرم فاس میں یہ عجیب بات ہے کہ پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ شوگر کی زیادتی سے تعلق رکھنے والے زنانہ و مردانہ جنسی بیماریوں میں نیٹرم فاس مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کی زیادتی سے تعلق رکھنے والی زنانہ و مردانہ جنسی بیماریوں میں نیٹرم فاس مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے اور اس وجہ سے حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نیٹرم فاس حمل میں حائل روک کو دور کر سکتی ہے، بشرطے کہ رحم کو اپنی اصل مقام کی طرف واپس لے جائے۔ نیٹرم فاس اس کھوکھلی کھانسی میں مفید ہے جو سینہ اور ہنجراہ میں سرسراہٹ کے ساتھ پیدا ہو۔ نیٹرم فاس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ دل سے ایک بلبلہ سا اٹھتا ہے جو خون کی شریانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سینہ میں تنگی اور جکڑن کا احساس ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور سینہ کے اوپر والے حصے میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اوقات درد بھی ہوتا ہے، کھانے کے بعد اور گہرا سانس لینے سے نالیاں سکڑتی ہیں اور دل کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، شور و گل سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، بائیں کروٹ لیٹنے سے بھی ان سب تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جو دل کی بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ حیض کے دوران پیٹھ اور کمر میں درد ہو تو نیٹرم فاس اچھی دعا سمجھی جاتی ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ اس کے ساتھ کالی فاس اور میگ فاس ملا کر دی جائے تو زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ پیٹھ میں کھچاؤ، درد اور پسینہ کی علامت نمایاں ہو تو نیٹرم فاس اچھی دعا ہے۔ دل کی بیماری میں اگر گردن کے دونوں طرف درد ہو تو اس میں نیٹرم فاس بھی دعا ہو سکتی ہے۔ حیض کے ایام میں خصوصاً دن کے وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، لکھتے ہوئے ہاتھوں میں اینٹھن ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں چونٹیاں رنگنے کا احساس بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اعضاء کا بھاری پن اور سن ہو جانا بھی نیٹرم فاس کی علامت ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، عضلات میں خصوصاً پنڈلیوں میں تشنج اور کمزوری کا احساس۔ جوڑوں میں کڑکڑانے کی آوازیں۔ جوڑ کا درد عموماً دائیں کندھے سے شروع ہوتا ہے اور بعض کا یہاں تک ہی محدود رہتا ہے۔ سارے جسم میں رگڑ لگنے سے پیدا ہونے والے درد کا سا احساس چلتے چلتے اچانک کوئی ٹانگ جواب دے دیتی ہے، لیکن یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے۔ جلد پر خشک جلن والے دانے بن جاتے ہیں اور زرد سنہری کھرنڈ ابھر آتے ہیں، جسم پر سرخ یا زرد رنگ کے داغ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ فیرم فاس میں بھی سرخ دانے نکلنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نیٹرم فاس میں جلد زردی مائل ہو جاتی ہے، معاف حصہ میں اور جلد میں ورم ہوتی ہے، چیونٹیاں ریگنے کا احساس ہوتا ہے، مہاسے بھی نکلتے ہیں۔ نیٹرم فاس کے مریض کو گو زیادہ نیند آتی ہے مگر بہت گہری نیند آتی ہے، پریشان کن خواب دیکھتا ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کھانے کے بعد نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔ نیٹرم فاس کو عام طور پر 6x اور 30 طاقت سے 200 طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے۔